Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Mat Siri, mahasiswa PPG guru tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang Unikama dengan NIM 246101144529. Pada hari ini, Selasa, tanggal 22 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran bahasa Inggris di kelas 11 SMK Darul Ulum As-Surur dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini kartu identitas saya yang berupa KTP. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ikuti pembelajaran kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Morning. Alhamdulillah. I am fine too. And thank you. Before, please check cleanliness first on your seat. There? Di sana bersih sudah? Di sini bersih? Bersih? Ya, this is clean. Sip, it's good. Okay. Before we start our activity today, let's pray together, and I hope to the captain of the class to lead the prayer, please. Every student, before we start our activity, let's pray together. Okay, begin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Thank you. Next, I will check attendance list first. If I mention your name, so you raise your hand and then say present. Casey Aurelia Putri. Ya, thank you. Nabilatus Soleha. Present. Thank you, Nabila. Nailatul Afifah. Ya, thank you. Nailatus Soleha. Present. Are you sick? Sick. To increase our patriotism and to increase our nationalism, let's sing Indonesia Raya together. And I hope one of you to come forward to lead your friend. Every student, please stand up. Begin. Di sanalah ku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua.
Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Thank you. Please sit down again. Let's us spirit. I have two ice breaking. Break 1, break 2, break 3, break 4, break 5, break 5, break 5 twice. Next, ice breaking. Focus, clap. We listen. Pay attention. Understand. Focus. Sip, it's good. I have 2 videos. Saya punya 2 video. Between one video and the next video is different. Antara video pertama dengan video kedua berbeda. So, you can watch together. And later I will ask you. Ya. Jadi silakan kita simak bersama-sama, nanti saya tanyakan. Yes, sir. Understand everybody? Yes. Are you ready? Ready. Yeah. All the questions have been answered. Now I just need to send it to Mrs. Lisa. Okay, hit send button. Go! Wait, why there is no Wi-Fi signal? Come on. Turn on. Please, turn on. What's wrong, dear? Mom, I am on deadline to submit my homework and there is no internet. Is the electricity off? No, it is not. Have you checked the internet router? No, I have not. The internet router is new, right? Yes, your dad installed it 3 days ago. Maybe there is something wrong with the router. The router came with manual, right? Maybe I can read it and find a solution for this problem. Yeah, that is a good idea. So, this is the first video. Next, the second video, please pay attention.
Yap. In this videos, di dalam video ini, nah, antara video yang pertama dengan video yang kedua berbeda ya. But when the first video and the second video are different, what do you think about the video? Apa yang kalian pikirkan tentang dua video tadi? Yang pertama, gimana? Langkah-langkah yang pertama, video yang pertama gimana? Video yang pertama ada seorang siswa, dia itu sudah menyelesaikan tugas sekolahnya, kemudian dia mau mengumpulkan tugas itu by online. Ternyata dalam waktu yang sangat mepet, sinyalnya tidak ada. Setelah ditanya kenapa tidak ada sinyal, ternyata wifi-nya mati. Kenapa mati? Ditanya, ternyata yang masang kemarinnya itu adalah ayahnya. Dan ayahnya memasang wifi itu, dia tidak paham prosedurnya. Karena tidak paham prosedurnya, makanya wifi-nya tidak hidup. Masalah atau tidak? Masalah. Video yang kedua, apa yang kalian pikirkan dari video yang kedua? Hah? Langkah-langkah yang bagaimana? Menurut kalian orang yang melakukan bersih-bersih itu, merapikan kamar itu pakai prosedur atau tidak? Pakai ya? Nah, kalau kita perhatikan, dia itu menggunakan prosedur. Nah, oleh karena itu, if we think again, kalau kita berpikir lagi, the procedure text is very, very important. Let's today study about the procedure text. But before, sebelumnya, I will present about the objectives of learning. Saya akan sampaikan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran. I hope after the following this lesson, student or you are expected to be able to. Ya, setelah kalian belajar materi pada hari ini, saya berharap kalian ya, satu, dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur, baik tujuan, bahan, langkah-langkah, hasil akhir, dan juga fungsinya. The second, kedua, saya berharap kalian bisa menjelaskan langkah-langkah dalam membuat minuman, setidaknya ya, dalam bahasa Inggris, dengan urutan yang logis dan menggunakan kalimat imperatif. The next, the third, kalian dapat menulis teks prosedur untuk membuat salah satu minuman dengan tata bahasa dan kosakata yang tepat, termasuk transition word. The last or the fourth, ya nomor 4, kalian dapat membandingkan dan membedakan langkah-langkah tersebut. Understand everybody? Yes. What is the procedure text? Apa sih prosedur teks itu? Nah, prosedur text is a text that contain instruction or a guide on how to do or make something in a sequence order. Atau ya, pengertian daripada prosedur teks itu adalah a text yang berisi instruksi atau perintah-perintah ya, atau panduan bagaimana melakukan atau membuat sesuatu secara berurutan. Understand everybody? Yes. Any question? No. Yes. Any question? Yes. Yep. Okay, please. Agar teks prosedur kita jadi lebih menarik, gimana caranya, Sir? Thank you very much. There is some question from your friend. Maybe any one of you will
answer the question? Adakah dari kalian yang mau jawab? Is Yap. menurut saya, agar teks prosedur yang kita buat lebih menarik, sebaiknya ditambahkan gambar atau ilustrasi. Nah, kemudian gunakan desain warna dan layout menarik dan hubungkan dengan pengalaman nyata. Wonderful. The answer. Please clap hand. The question is good. Nah, the answer is wonderful. Ya. Pertanyaannya bagus sekali, jawabannya luar biasa. Ya, bagaimana agar teks prosedur itu menarik ataupun lebih menarik, disukai oleh banyak orang? Di antaranya yang harus kita lakukan adalah dengan menambahi gambar, menambahi apa lagi? Warna, menambahi apa lagi? Layout menarik, menambahkan apa lagi? Desain. Next, I will continue the explanation. Ya, saya lanjutkan penjelasannya. Generic structure ataupun struktur umum daripada prosedur teks. Apa sih yang harus ada di dalam prosedur teks itu? Ataupun struktur umum daripada prosedur teks itu apa saja yang harus dilengkapi? Ya, those are, itu adalah diantaranya the first is goal or aim ataupun tujuan. Pertama harus ada tujuan. Kalian membuat teks prosedur, tujuannya apa? Itu yang harus kalian tentukan terlebih dahulu. Nah, the second, kedua, material or ingredients. What is material? Apa sih material itu? Bahan-bahan ataupun alat. Ya, bahan-bahan, material or ingredients. Ada bahan-bahan, ada alat. Example, contohnya bahan-bahan seperti apa? Kalau prosedur teksnya misalkan bagaimana caranya membuat kopi, bahan-bahan yang harus kita lengkapi apa saja? Kopi. Nah, bubuk kopi. Hot water, air panas. Next. Sugar, gula. Next. Alat-alat yang dibutuhkan misalnya? Panci. Next. Gelas, sendok, ya, sepung, ya, untuk mengaduk. Next. Dessert. Nomor 3. The generic structure, ya. Struktur umum daripada prosedur teks yang nomor 3 adalah method or step, metode ataupun langkah-langkah. I have example from the video. Saya punya example dari video juga. Takutnya kalian kalau belajar dari teks saja kurang paham. Saya tambahkan contoh juga dari video ya. Yes. Ingredients. Spoon, scissors, 1 sachet Milo, sugar, ice cubes, hot water, brush, step by step. First, put 1 Milo sachet and 2 tablespoons of sugar into glass. Next, what is your favorite drink? What is your favorite drink? Coffee, iced tea, orange juice, or ice Milo? Yep. This group, what is your favorite drink? It's orange juice. Oh, ice orange juice. This is ice Milo. Now, everybody is complete ya. Semuanya lengkap sudah. Group by group ya, have favorite drink masing-masing ya.
Semua masing-masing grup memiliki minuman favorit Tugasnya, ya, saya akan meminta kalian untuk membuat poster prosedur teks dari minuman favorit kalian masing-masing. Ya, in this group, ya, group, this is what is favorite drink? Ice orange juice. So please make ice orange juice. Please here. What is your drink? Ice Milo. Please make the procedure text about ice me. This group. Ice tea. Please make the procedure text about ice. And the last is coffee. Yep. Do you like coffee? Suka kopi? Yes. And now, yeah. Now please make the coffee. Okay? You're welcome. Next. In this group. Next. Yeah, you are welcome. Iya. Next. Okay. So from now, dari sekarang, ya silahkan kalian buat poster cara membuat minuman favorit kalian masing-masing. I give you 20 menit, 20 menit. Yap, question. Waktu sudah berakhir. And next activity is giving presentation. Ya, silakan kelompok mana yang mau presentasi duluan? Group 4. Yes. Please come forward. Yep. Iya. Yeah, please giving presentation to your friend. Pay attention. Materials: sachet of instant coffee, sugar, water, spoon, a can or water heater, stove, cup. Methods or keywords. Number 1. First, net hot water in water heater. Pour some water into it and turn it on. If you don't have one, use a pan to boil the water on the stove. Okay, next. Number 2. While waiting for the water to boil, pour a sachet of instant coffee into the tub. Number 3. After the water is boiling, turn off the heat and carefully pour it into the tub. Number 4. Stir the coffee well. You can add or skip the sugar according to your taste. Number 5. Then serve the coffee hot. Clap hand for please you can sit down again. Thank you very much. Ya, satu kelompok sudah presentasi. Kemudian untuk kelompok-kelompok yang lain kita lanjutkan presentasinya di pertemuan berikut. Evaluation question. The first question is, saya bacakan, what is the purpose of a procedure text? Apa tujuan daripada teks prosedur? A. To entertain the reader. Untuk menghibur pembaca. B. To describe something in detail. Untuk menggambarkan sesuatu secara detail. C. To give instruction on how to do something. Untuk memberikan instruksi bagaimana melakukan sesuatu. D. To tell a story. Where is the correct answer? Mana jawaban yang benar? C. Yaitu to give instruction or how to do something. Good. Next question is, what is the correct generic structure of a procedure text?
General struktur ataupun struktur umum yang benar di bawah ini yang mana? Orientation, orientasi, event, kejadian, reorientation, ya reorientasi. B, tesis, ya argumen ataupun pendapat, conclusion ataupun konklusi. C, goal, material or step, tujuan, bahan-bahan, langkah-langkah. D, introduction, body and conclusion. Where is the correct answer? C. The answer is goal, materials, and next. The last question of evaluation. Which of the following is not a characteristic of prosedur text? Berikut ini yang bukan karakteristik prosedur text yang mana? A. Use action verb. Menggunakan kata kerja aksi. B. Use past tense. Menggunakan past tense. C. Use imperative sentence. Menggunakan imperatif ataupun kalimat imperatif. D. Uses chronological order. Menggunakan perintah kronologi. The correct answer is B. Use past tense. Prosedur text itu kata kerjanya ataupun tensisnya menggunakan present, bukan past. It's good. Ya. Oke, next. Kesimpulan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini ya, bahwa prosedur teks itu adalah teks yang memberi panduan langkah demi langkah agar pembaca dapat membuat atau melakukan sesuatu dengan tepat. Sementara 3 bagian utama prosedur teks itu ada ya goal 7, ada material bahan-bahan atau alat ada step langkah-langkah. Ciri kebahasaan menggunakan simple present tense, kalimat perintah, serta kata penghubung. Halo. Hai. Halo. Next, self reflection. Ya, teman-teman, setelah belajar bersama hari ini, yuk kita ungkapkan perasaan kita. Kalian yang mana? Happy? Happy? Sad? Brooding? Or cry? Where are you? Happy, everybody is happy? Ya, happy ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Sebagai tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya, kita sudah membuat poster. Alhamdulillah sudah selesai semua. Sudah ada satu kelompok yang presentasi. Untuk berikutnya, ya pertemuan berikutnya ya. The next learning satu adalah praktek membuat minuman favorit kalian secara langsung. Ya, sesuai dengan prosedur teks yang sudah dibuat kalian. Nah, oleh karena itu, nanti di pertemuan berikutnya kalian bawa bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian nanti praktek langsung sehingga menghasilkan produk minuman yang kalian sukai ataupun yang sudah kalian buat prosedur teksnya itu. Yang buat kopi yang enak, yang lezat. Yang buat es teh, buatlah es teh yang enak. Buat es jeruk yang buat es melu yang enak. Nanti untuk penilaiannya akan dinilai langsung oleh guru. This time is the end of activity ataupun akhir daripada pembelajaran. And before we close our program, let's pray together. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita baca doa bersama-sama. Pray together. Begin. Rabbana anfa'na bima lamana rabbi alimna ladhi yanfa'una rabbi fakina wa fakirana wa qarabati lana fidina Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. May Allah always bless us. Semoga Allah selalu memberkati kita. Amin. May Allah make us success. Semoga Allah membuat kita sukses. Amin. Belas sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you very much.